यहाँ हमारे साथ कमांडेंट जो तीरा मिलिशिया हैं कर्नल समीउल्लाह वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और इन मसाइल को तो हमने आपके सामने रख दिया, इनका हल क्या है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच समीउल्लाह साहब। थैंक यू मैम मौका देने के लिए। तो यहाँ पे सिंस यू नो के बॉर्डर बेल्ट एरिया है, बॉर्डर इज जिधर आप खड़ी हैं इट इज़ ओनली 4.5 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस, और जो बॉर्डर का जो स्ट्रेच है जिसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ दैट इज़ अबाउट 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर अगर आप मे बी इफ़ यू ट्रैवल करें गाड़ी में तो इट इज़ अ वेरी लेस डिस्टेंस, लेकिन पहाड़ों के ऊपर 75 किलोमीटर मीन्स 7500 किलोमीटर्स। तो उसमें और ये इतने प्लेन नहीं है, इसके हाइट्स जो है वो रेंज करती है फ्रॉम 5000 टिल 13000 जहाँ पे हमारे पोस्ट है। और इस आर्श वेदर कंडीशन में जहाँ पे अभी यहाँ पे इतनी सर्दी है तो वहाँ पे तो -10-12 चल रहा है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ट्रुप्स हैं ऑलमोस्ट 5000 ट्रुप्स जो है वो डिप्लॉयड है, अपनी ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ पे। एंड आर्श वेदर कंडीशन है, आर्श जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं वहाँ पे, इट इज़ नॉट दैट प्लेन, जंगल है वहाँ पे, डीप नॉलेज है, गॉर्जेस हैं, और वही वो इस्तेमाल करते हैं फितनतुल खवारिज बेसिकली ट्रैवल करने के लिए। सो उनको इंश्योर करना कि वहाँ इस तरह के जो एंट्रेंस और एग्जिट वाला रूट है उसको इंश्योर करना कि वो सेफ एंड प्रोटेक्टेड रहे, वो कितना मुश्किल है। देखिए यहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर मैंने आपको बताया जिस तरह मेरा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें यहाँ पे मतलब 20-22 इन्फिल्ट्रेशन रूट्स होंगे जहाँ से वो आते हैं, तो उस रूट को आइडेंटिफाई हमने किया जो है वो वहाँ पे हमारे जो अरेंजमेंट्स अपने ली हुई है। विश कि आज से 10 साल पहले अगर आप इधर आती और आप देखती हैं और यहाँ पे इट वाज जस्ट लाइक अ मोटर वे, एवरीबॉडी इज़ पासिंग थ्रू, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुर्बानी जो पाक फ़ौज ने देख कर यहाँ पे फेंस इंस्टॉल किए, और अदर देन फेंस जो है यहाँ पे जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो बॉर्डर पे जो है बॉर्डर मैनेजमेंट पे, सर्वेलेंस इक्विपमेंट पे लगाएं। उससे मतलब मैं आपको कहूँ कि पहले अगर 100 टाइम्स यहाँ से लोग आते थे तो अभी जो है वो इट हैज़ बीन रिड्यूस टू ओनली 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स को भी रिड्यूस करने के लिए फर्दर जो है वो 10 टाइम्स क्यों नहीं हो रहे, विल ट्राई कि हम करें। हम डेली जो है हमारी यही कोशिश होती है कि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएँ। जो लोकल्स हैं समीउल्लाह साहब, इनको चैलेंजेस तो हैं, लोकल से बात भी हुई हमारी, वो चैलेंजेस की बात भी कर रहे हैं, वो चाह भी रहे हैं, बल्कि वो डिमांड कर रहे थे कि आप लोग ऑपरेशन करें और यहाँ खाली करें। लेकिन ऑपरेशन के बाद एक तवील दौरानिया होता है जहाँ उस जगह ने, उस आबादी ने फलना फूलना होता है, उसके लिए कोऑपरेशन होती है, यानी एफसी की, फौज की और सिविल इंतजामिया की। वो कोऑपरेशन क्या है? नहीं अभी तो काफ़ी नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगा कि दे आर एज इम्पोर्टेंट सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जितने इस्लामाबाद के, वहाँ पे अगर हर किस्म की फैसिलिटी दी है तो दे आल्सो डिज़र्व। तो यहाँ पे वो क्यों नहीं है, वो है यहाँ पे मिसिंग लिंक जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पास से यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे स्कूल के वो तो बना लिए हैं बिल्डिंग्स, लेकिन उसमें टीचर्स नहीं हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अभी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, सिविल गवर्नमेंट जो है अभी इसमें कर रही है। तो ये लोगों को जो है ना हमें एक इस लेवल पे उनको एक सेंस ऑफ जो है हमें वो देना, सेटिस्फेक्शन देना है कि भाई यू आर एज इम्पोर्टेंट एज पीपल ऑफ इस्लामाबाद। एक और चीज़ जो पिछले दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हुई वो ये था कि कोलैटरल डैमेज हो रहा है, ख़वातीन और बच्चे भी निशाना बन रहे हैं जब दहशतगर्दों को निशाना बनाया जाता है। तो एक तो आप लोगों की क्या कोशिश होती है कि कोई किसी किस्म का सिविलियन को नुकसान ना हो, और दूसरा ये कि ख़वातीन और बच्चों वाली जगह पर दहशतगर्द, ये किस किस्म का कॉम्बिनेशन? असल में मैंने आपको बताया कि जो सर्वाइवल जो दहशतगर्दों का है वो इसी में है कि वो दे टेक जो ह्यूमन शील्ड है उसको यूज़ करके अपने आप को सिक्योर करते हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि ऑन डेली बेसिस दे आर एटलीस्ट 10 टारगेट्स जो हमें आइडेंटिफाई होते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर जो है एक्शन नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो सिविल पॉपुलेशन की वजह से। तो कोलैटरल डैमेज जो है वो टोटली अनएक्सेप्टेबल है। हम यही कोशिश करते हैं कि हम वो ना हो। अब मैं आपको बताऊं कि ये बाग तीरा मैदान में इफ़ वी आर अलाउड और यहाँ पे डी पॉपुलेशन हो जाती है, यहाँ पे सिविल पॉपुलेशन नहीं होती, तो दैट्स दोस 10 टारगेट्स कैन बी टेकन एट एनी टाइम। यानी आप कह रहे हैं कि अगर सिविल आबादी को फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरीली थोड़ा सा डिसलोकेट करके उनको यहाँ से निकाल के आप लोग बाकायदा प्रॉपर ऑपरेशन करके इस जगह को खाली कर सकते हैं। जी वो अभी देखें और ऑपरेशन के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। पहले जो है उसके लिए अगर वी वांट टू कैरी आउट कि स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे फिर दैट एरिया में कोलैटरल डैमेज वाला जो एक फियर है वो ना हो। उसके बाद हम उसको क्लियर करें,
ہولڈ تو ہم نے کیا ہوا ہے. لیکن پھر اس کے بعد پھر دی سول ایڈمنسٹریشن ہیز ٹو پلے دیئر رول کہ انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اس کو بلڈ کرنا ہے. لوگوں میں وہ سینس آف سیٹسفیکشن ہے کہ بھئی چلے میں نے قربانی دی, 2 مہینے 3 مہینے میں نے ایک گھر خالی کیے, تو اس کے بعد چلے اس کے بدلے میں گورنمنٹ نے مجھے یہ چیز دی ہے. تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ ان میں ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہونا چاہیے اس میں سول ایڈمنسٹریشن میں کی طرف کہ بھئی یہ لوگوں میں. تو پھر یہ لوگ جو ہے پھر لیٹلی اس کے بعد جو ہے پھر باقی جو ایکٹیویٹیز یہاں پہ جو سول ریپرزینٹیٹیوز ہیں یہاں پہ الیکشن میں جو ہیں وہ ان کی طرف جو ہے وہ آئی ہیو نیور سین دیم کمنگ ہیئر. اچھا, یہاں آپریشن بنیان و مرصوص کے بعد انڈیا کے تو دانت کھٹے کرا دیے ہم نے, سبکی بھی کافی ہو گئی, ڈونلڈ ٹرمپ بھی کوئی کردار اچھا خاصا ہی ادا کر رہے ہیں اس کے اندر. لیکن پھر ہم نے ایک ایکٹیویٹی دیکھی کہ انہوں نے کرائے کے قاتل ہائر کرنا شروع کر دیے جو کہ افغانستان کے تھرو فتنۃ الخوارج کی شکل کے اندر ادھر آتے ہیں. یہ ایکٹیویٹی کیا اس کے بعد زیادہ تیز ہوئی ہے جب آپریشن بنیان و مرصوص کے اندر انڈیا کی بے عزتی ہو گئی؟ جی, آپ نے خاص طور پہ جو اگر ہم اس کو 2024 کو اسٹیٹسٹکس کو کمپیئر کرتے ہیں 2025 کے پاس, تو آپ یہ سمجھیں کہ 3 ٹائمز انکریز ہوئی. تو یہاں پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں تو یہاں پہ اگر پہلے تیرا میں اگر دیر آر 200 ملیٹنٹس تو ابھی وہ 600 ہے. تو جب 600 ہوں گے تو ایکٹیویٹیز جو ہے ملٹیپلائی وتھ 3 ہوگی. تو یہاں پہ ایکٹیویٹیز اس کے بعد ڈیفینیٹلی بڑھی ہے. دس از ون آف دی ہبس جو ہے وچ از بینگ یوزڈ, اور وہ جو یہاں پہ خود فتنہ الخوارج نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ دیٹ ول ہیکٹ ایز اے ہیڈ کوارٹر آف TTP. تو وہ اس کو ہم نے نہیں ہونے دینا, اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ وی نیڈ سپورٹ آف دا پیپل اینڈ وی نیڈ سپورٹ آف دی سول ایڈمنسٹریشن اینڈ گورنمنٹ. قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. سمیع اللہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. ان پہاڑوں کے عین نیچے وادی میں جو کھیت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کھانے پینے کی اشیاء کے کھیت نہیں ہیں, بلکہ یہ منشیات کے کھیت ہیں. یہ پوست کا کھیت ہے جہاں سے اوپیم اور حشیش بنتی ہے, جہاں سے آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کا فارمولا بنتا ہے. یہاں لوکلز جو یہ کاشت کرتے ہیں وہ 20 سے 30% اس کمائی کا عشر اور بھتے کی فارم میں دیتے ہیں دہشت گردوں کو, اور یہی دہشت گرد اسی پیسے سے, انہی لوکلز کے پیسے سے انہی لوکلز کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز کے اوپر فائرنگ کرتے ہیں, ان کو شہید کرتے ہیں, ہمارے وطن کو, ہمارے پاکستان کو ایک عدم استحکام کا نشانہ بناتے ہیں. یہاں اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. یہ ناردرن ایریاز جو پاکستان کے ہیں یہ ان کی سی کیفیت یہاں محسوس ہوتی ہے. وہاں موجود ایک زمان فورٹ بھی ہے جو کہ گلگت بلتستان کے اندر موجود فورٹس جو ہے اس کی ایک امپریشن دیتا ہے. ساتھ ہی دریا ہے, خوبصورت نظارے ہیں. یہاں ٹورزم بھی ہو سکتی ہے, یہاں مختلف چیزیں بھی کاشت ہو سکتی ہیں, یہاں کھیتوں کے اندر زعفران کے پھول بھی کھل سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ ہم گڑبڑ کر کدھر رہے ہیں. سول انتظامیہ, صوبائی حکومت, وفاقی حکومت, عوام, ان سب کو مل کر یہاں ایک اور ذریعہ معاش تلاش کرنا ہوگا تاکہ یہاں کے لوکلز جو ہیں ان کی کمائی سے کوئی بھتہ یا عشر لے کر دہشت گردی نہ کرے اور ہمارے ہی ملک کے جوانوں کو, ہمارے ہی ملک کے سویلینز کو شہید نہ کرے. اسی پیغام کے ساتھ اور اسی سوال کے ساتھ اور اسی سوچ کے ساتھ میں آپ کو چھوڑے جا رہی ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. انیکا نثار, سائننگ آف.